ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେବକ ଅରୁଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଳସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦିବା ଗ୍ରାମରେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପବନ ସାଧନା କରି ଯେ 12 ଦିନ ମାଟି ତଳେ ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସନ୍ତୋଷୀ ସେବକ ନା ସନ୍ତୋଷୀ ବାବା। ମୁଁ ବାବା ହେଇନି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଛି। ମୋର ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଘର ଅଛି, ପିଲାଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ 3 ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମାନସିକ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁ ବା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲି, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଗପ କହିଲେ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି, ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏତିକି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେବକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଠି ମା ନାଁରେ ଲୀଳା କରିବି, ସନ୍ତୋଷୀ ନାଁରେ। ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 500-600 କଳସ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି। ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଆକାରରେ କିଏ, ଏକାରେ କିଏ, ହର୍ଷିକାରେ କିଏ, ବିନ୍ଦୁରେ କିଏ, ବିସର୍ଗରେ କିଏ, ଯେଉଁ 12 ମାତ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଦେଲେ, ସେଇ 12 ମାତ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ଜଣେ ସାଧୁ, ନହେଲେ ଗୁରୁ, ନହେଲେ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷର ଜାତି। ସେ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ଗଲେ, ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ପରିଚୟ ଏତିକି। ଆହୁରି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଉନି। ଦେଲେ କଥା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଧର୍ମ କଥା ଖୋଜୁଥିବ, ଧର୍ମ ବାଟକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏ ସମୟକୁ ଅରୁଣ ବାବା ଏ ଅନୁକରଣ କରିକି କହିବା, ଏଇଟାର ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି ମାଳିକା କଥା, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ସମୟ ବାକି ଅଛି? ଯାହା ହଉ, ଆମର ନେମାଳ ବାବା ବା ବାବାଜୀ ମାଦଳି ଯିଏ ଯାହା ବୁଝୁଛି ବୁଝୁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ ଦିନ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗରାଗୀ ସେବକ। ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଭୁଲ ହେବ। ଯଦି କହିବ କାଲି ବାତ୍ୟା ହେବ, ସେଇଟା ପରଦିନ ହେବ, କାଲି ହେବନି। ତେଣୁ ଇଏ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯିଏ ଯାହା କହିବ, ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭୁଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ସେ ଅହଙ୍କାର ରଖିବେନି କି ଗର୍ବ ରଖିବେନି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କଥା ହେଉଛି କାଲି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଆସିବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ଛଣାଛଣି ହେଇକିରି ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 4 ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯଦି 4 ଯୁଗ କଥା ଜାଣିପାରିବା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ହେବ ଜାଣିପାରିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ନରନାରାୟଣ ରୂପେ ଆସି ଯୋଗ ଶିଖଉଥିଲେ। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଯିଏ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କର, ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ନରନାରାୟଣକୁ ଆସି ଯୋଗ ଶିଖଉଥିଲେ, କେମିତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ କଥା ଶିଖଉଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ 4 ଯୁଗର ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଘୃତା ଆହୁତି କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିବା ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? କଳି ଯୁଗରେ କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଆସିକିରି କହିଲେ, ଏ ମୁଖେ ମୁଖେ ଯେତେ ଭଜନ ବୋଲୁଛୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟାକ ମୁଖରେ ନ ବୋଲାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନ। ସେ ଭଜନ ଯିଏ କରୁଛି କଳି ଯୁଗରୁ ସେ ବିହନ ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ତ ସମୟ, ସତ୍ୟର ଆଗମନ ସମୟ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରର ସମୟ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଟିକେ କଲେଣି। 2025 ଆସିନି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସାଇଜ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପିଲା ବାଟ ଧରିଯାଅ, ଯିଏ ବାଟ ଧରିଯିବ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବ, ସ୍ନେହ ପଥରେ ରହିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଥରେ ରହିବ, ମମତା ପଥରେ ରହିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଦାୟଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ପରସ୍ୱ ହରଣ, ଦେବସ୍ୱ ହରଣ, ରାଜସ୍ୱ ହରଣ, ପରନାରୀ ହରଣ, ଲମ୍ପଟ କାମ କରିକି ଚାଲିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ପାଇବ।
जी जहाँ कर कर्मफल क्या छाड़ी जाए तेणु जी जो कर्म कर कर्मफल लिखाई अच्छी मुझे जन्म जब भोगी न पारि मोर पुण्य अच्छी से 7 जन्म पर्यंत बुड़ेब तेणु कथा हूँ प्रभु कहते तेणु सुधारी हो जा सजारी हो जा कर्म कर भल कर्म कर मुझे भल जगह को नहीं जीवी खराब कर्म कले ये प्रेत जोनि एमती रही रही कथा हूँ घाटी बुलुथु पुणी 3 जुग पर सत्य तथा द्वापर पर पुणी जाई तू पलि आसबू तेणु जदि सत्य को जीवा चाहूँ ताल कथा हूँ सतनाम धर सत्संग कर सदाचारी ह समस्त सहित शांति सुखे कालातिपात कर हिंसावाद करना ताहले तो सत्य जुग को गोटे दायित्व हो कारण 4 गुण लोक ये 3 गुण लोक चली जाए गोटाए गुण लोक जी सत्य तेणु चिंता कर बारणा चारणा हम से चारणा भितर आम अच्छे तो आम निजक निजे प्रश्न कर मुझे भर अच्छी तो तेणु जी रे सत्य को दायद हम तेणु गुरु करने को पड़ो कारण कथा बिना गुरु रे ब्रह्म मंत्र ब्रह्म ज्ञान कहीं पाइबे ना कारण चिंता करूँ अर्जुन सहित कृष्ण थिले अंगांगी भाव जड़ित से होती सखा जिते महाभारत युद्ध है जो ब्रह्म ज्ञान दबा चाहिए अर्जुन को कहले अरे अर्जुन तू जदि कथा मत गुरु न करू ताल मुझे ब्रह्म ज्ञान कहीपरि सी अर्जुन गुरु कर ब्रह्म ज्ञान देते तेणु ब्रह्म ज्ञान जानापी जीव उद्धार होगापी कलिजुगर सत्य जुग को जीवाई तेणु गुरु दरकार जो गुरु पवन सूत्र बतईदेव पवन हूँ जीवन ये पवन टिकक अच्छी बोली आम बंचीचे आमको कहते अमुक लोक समक लोक ना धरी कहते जो दिन पवन टिकक चलीज कहे मरीगला अच्छा मरीगला पुणी गला कि जो आत्माटी गला परमात्मा सहित मिसापी से परमात्मा खोजुला तो ना कुकुर बिले भूत प्रेत डाणी चिड़ुगुणी आंख सहित मिसा भल पाला तेणु जी जमितिया जगार भल पाला सी सेमितिया जगह से आत्माटी जीव तेणु कथा हूँ सुधुरी जाओ प्रभु को खोज कारण मुझे 2टा कथा सब एपिसोड कहे जी खोजी सी पाई जी बसी सी पाई जी खोजी सी गुरु पाई आ गुरु जहाँ को कहते जी मानी बसी तारी भितर से देखी कारण आपण मैंने गोटे साधारण कथा चिंता करूँ आपड़ जो जोड़ी नमस्कार कर आखि की बुझी देकर मुंडिया मार्च ना आखि की अनेक मुंडिया मार्च तेणु आखि जो बुझीदे तार भीतर जो चकचक जिनिस टे देखा जाऊँगी से चकचक जिनिस को गुरु देखई दे पारिबे तोरी भीतर जे चकचक होउची से तत्व बुझीगले तार गुरु को पाइबो तेणु कथा होउची गुरु कर आउ से गुरु जे तत्व बुझीथिबो जे पवन सूत्र बुझेई पारुथिबो अभजन करई पारुथिबो अनाम मंदिर को नहीं पारुथिबो अमन मंदिर में बास कर खोज कारण ये सब ब्रह्म ज्ञान कथा मो कथा हूँ ये जो भजन आज भी चली ये राहस आज भी चली किंतु से राहस कथा मुझे कहीपरि कारण ये सब प्रथम घर पाठ प्रथम पढ़े तो पीजी घर को जीव प्रथम न पढ़े पीजी घर को जीव केमी तेणु मुझे कहूँ जो राहस कथा कहूँ अभिराम परमहंस कलम करते से जो अभिराम परमहंस कलम करते कौन कहते ये जो अष्टादश पुराण पढ़ा किसी आवश्यक नहीं ये जीव परमर भेटाभेटी अष्टादश जे पुराण जीव परमर भेटाभेटी है पुराण किस काम ये जीव परमर तत्व न जानी कथा हूँ सब खोजुन तेणु टिकिए कथा गुरु से कथा कहीदेवे अरे जीव किए परम किए जीव परम को मिसई दि कि समय नाक बंद कर दियो ता भीतर जो जिनिस गुड़ाक आसूची तुम आखि बंद कर दियो देखिब ना आ मुझे सब कहीदेवी गुड़ाक प्रभुंर अमर्यादा हम पंचसखांकर अमर्यादा हम से कहला 4 कान 6 कान करूँ तेणु कथा हूँ जदि आप 4 कान 6 काम कले गुरु निंदा हो गुरुद्रोह हो तेणु कथा हूँ अणाक्षर मंदिर को आप चलतु भजड़े अच्छे अणाक्षर मंदिर आउ गोटे नंबर दूसरी 6371041934 मुझे सेवक अरुण आप यूट्यूब ओम ब्रह्म सत्य चैनल जो देखिथे मु अणाकार कथा कहूँ एकाक्षर कथा कहूँ जीव परम कथा कहूँ आउ जीव उद्धार बाट कहूँ आपड़ किसी पाइपर आदि कथा न पाई पारती कारण कथा हूँ ये सब छोटिया छोटिया जिन छोटिया अल्पगिरी कहीदे जन बुझीज किंतु तार जो प्रांजल भाव में बुझा कथा आपण आसतु मंदिर को अनुभव करेंगे तेणु कथा हूँ आज जहाँ आम बाबाजी बाबा कहते मुझे कहली से जो अजपा सूत्र जो अमन मंदिर कथा जो जीव परम खेलुंट आउ पार्टी जो नाम नौची से हूँ अजपा मंत्र अजपा नाम से अजपा नाम धरतु गुरु परि धरतु निश्चित प्रभुंकर कृपा हम दर्शन पाइबे। जय जगन्नाथ जय माँ संतोषी जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।